init kay sa gawas. Kunya naning duha. Si Matthew is done with his school, so na siya karon diri sa balay for this like almost all week. So they're just trying to figure out how they make themselves busy. Ako alala ni pangitaag paagi ni mga bata nga malingabin ni sa sulod balay kay kung manggawas posible kayong perting ngita. Pero og kanipod sila og naara po sa balay perting sa muka kung say makitaan panghilabtan. Bantayan lang yun. Mangitaan na lang po og paagi nga malingaw sila kay ma-board po ni magmaoy. There you go. Play the blocks. Kani mga bata they like sa blocks. Pero mag-ilog sila sa blocks usay mag-away. So akong ginahimo, I have to make turns. So una-una yang kuya Matthew og sunod si Luke. Kay kung dili nimo sila tagaan og turns mag-away sila. But always ang manghod may magpa-ilog sa siyang magulang. Kanin duha di ni magkasinapot karon. Maglalis na pud na. Ganahan po sila modula aning kaning balls. Tulo ni siya kabuok nga bula, orange, pula o blue. Kani siya nga bula mo rin siya og kaning kuan, handball. Ganahan kay sila ani mag dula aning bula. Isa po ni siya nga mga things nga pwede sila mag-enjoy kay kung wala man sila himuon, ma-board sila, magsigig maoy or wala sa mood. So kinahanglan jud nga naa sila himuon to keep them busy. Don't take it off. Don't take it off. Come on. Don't take it off because we gotta go. Okay, let's go. Oh my God. Matt, look. We're leaving now. We're leaving. Come on. Put this on. Put this back on. Come on. Sige na. Because we gotta go. Ay. Come on. Come on. Ito. No. Grabe kainit karon. 88 Fahrenheit. Grabe paningot kumayo. Are you guys ready? Matthew, are you ready? Let's go. Let's go. Are you ready? Yeah. Yes? Okay. Luca, are you ready too? Let's go. Let's go. Okay, let's go. Look, are you sleepy? Yeah, look like you're going to sleep now. Katulog yun si Loco. Sayo mo ganyan ni mata. So, karon nakatulog yun siya. Alright, Nana ang delivery. Okay, there you go. Muna niyang amuang grocery for the whole week, this week. Thank you, Target.
the map. This one. The map. What's going on, Anna? What happened? Getting a grocery, doing an app is really the most convenient way for us. Mas sayon siya kaysa mo adto ko dito, dala nindo ka bata. Medyo lisod yun kay magtulak pa kag kuan kining stroller nya daghan og mga paliton. Sakto po ni nga mga kani nga mga Okay, ilam na. Gala. Kani siya nga kuan, kani siya nga grocery is good for this week. So Tuesday. Okay. Until Sunday. So, yep. Wala na problema. Lami nila pizza diri. Last time diri may malit mi diri og pizza pod. Nakahurot yung may bali unom ka slices. Kani mga bata ganahan pod og kining pizza nga kuan ra pod kini plain pizza, cheese ra. Ganahan kay mga bata. So let's go over there. Let's go over there in the car. Okay. Bring it. Yeah, we gotta eat pizza. Yeah. Ay. Alright. Yeah. Okay. Yeah. Pizza. Yay, pizza. Yay. Delicious. Let me see. Yeah. Baby Luke is eating too. Wow. This is good. Pero tingin sudah parking in the pita. Kaning lugar ni pertin piuta. Ano marking na lang diri sa kwan sa fire hydrant. Kay bakante man. Pero bisag kaning fire hydrant diri, parkingan gyapon. Kanay mga bata, pilian gayog mga pagkaon. Lisod kay bakanon. Dili manok, piniritong isda, ug magsigi pog manok, mangatol man sad. Sud kaya. Kaning isa okay ra ni. So di lang mo kaon pud og naay gulay gamay kaunon. O dili tanan gulay pud kaunon. Kani di gyud mo kaon og gulay. Look, do you want more? Matthew, do you want more? Look, you're stuck. Break? Parece itong pizza sa gawas. Ha? Parece pizza sa gawas. Sige. Na ganina rin may nagulat. Hi, baby, let's go. Let's go, Deki. Hi. Okay. Say hi. Hi, Mommy. Hi, baby. Kiss my baby. Mwah. Ba, let's go. We have to walk in there. It's better this time. Kay lugara perti gyud kalisod parkingan sa straight lugar. Baya. Okay. Wait for daddy anak, okay? What else, Matthew? Let's just walk, Matthew. What do you say, Matthew? Come on, let's walk. That's a river. Let's walk. Come on, let's walk. Yeah, walk. Just walk. I also look, yeah, let's walk. See? Hey, what? Does it look in it? Yeah, I got it.
Nindot kayo ang kuano. Ang sunset walang matunong diha sa Haines. O sa orasan na rin, murag ang mga alas 7:40 sa gabi eh. Ayan. Big, small What's that? dude. Bam! What is that? Yay! Bang! Yay! Pahuwas kalaay. Nindot na rin. Pahuway. Ano si Luke ko? Layo na. Nindot ang mga bata dari buta talon kay kuan kanang hawan ba? Yan ay walkway dapat. Okay kay dalon ng mga bata dari. That's bird, anak, bird. That's not a duck. Di po mahadlok nila gama, oh. Pakugos na ang gamayng tao, kapoy baktas, kapoy ng anak. Pakugos na ngit-ngit na pod. Hapit na mag-alas. Naman siguro alas 8:30 o alas 9, diba? Biin na. So you guys satisfied, yeah? Grabe yung paningot, oh. Iuho ka, Lok, no? Oh, kainit kayo, igang. 88 Fahrenheit karon, bisag gabi na. Ikaw po nako, Mateo, kipaningot sad ka. Singot kayo. Limot kayo. Satisfied ang Abrihin ang kuan diri. kuwan, Ang laag diri sa kuan. Roosevelt Island. Gamay ra kay tao. Dili busy niya ang mga bata makadagandagan. Wala kayo sagabal para sa mga bata. So sa playground Yeah. sila pagto? Wala kay kipilipit. Pag abot na mo diri, ang pinakalisod gyud diri kaning nga lugar, parking. Pero karon, sus hawan kayo. Kay late naman. Alas 8 na may happy, alas 8 na halos 8 na gid. City. Alas City Kapin, hapit na mag alas 8 may naabot siguro mga 7:45 no. Unya, daghan na kay bakante parking. Na. Oh, inyo makita. That's the parking spot talaga kayo diri.